roommate. Gising na. Init. Yun o. Oy, shoutout nyo yung mga mate natin, no? Shoutout kay Nate Gian, kay Big Big, kay Melanie, kay Rani, kay Rowena, kay Rosabel, kay Monalyn, kay Maricar, kay Christina, Eva, Chona, si Julie tulog na. Si Alvin Marolino, si Arnold Bartel, wala na rin. Nerio Barton, Alvin Ego, Danilo, Milo Flores, Maylin Balon, sino ito? Jojo Ubana, Mr. Balon, Mrs. Ubana, Omar Odi. Ay, Omar Odi. Saka kayo timbaing. Ano? Timbaing. Yun o. Shoutout sa inyo lahat. Kay Eman din. Wala si Eman. Nerilyn, wala na rin. Si Dondon, wala na. Nag-uwi na sila. Yun, yung mahal namin teacher. Ayan. Si Ma'am Opel, si Ma'am Ana, si Ma'am Claudia. Ayan. Keep safe po. Happy homecoming, everyone.